आज्ञा सर। हौ आउ काली प्ले से जो क्वेश्चन पेपर देख लो परीक्षा ना नहीं जी सर। आज्ञा हौ चलो ताको टे पिला आलोचना करिबा कारण देखिया कथा जेते एग्जाम दे पारे तुम पे सेते बहुत बढ़िया ठीक अछि कहीं ना सब जिनस पिले गोटे कौन थाए तुम पढ़िबा गोटे जिनस आ ताको प्रैक्टिस करिबा पिले से सबुठु पिले बेस्ट जिनस ठीक अछि देखियो जो पिला बेसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करथुए तांकर परीक्षा रे बहुत भलो ही हेथाय ना नै सेन पछे कम पढंतु किंतु बेसी प्रैक्टिस करले से माने गोटे को नाइ पिले कहावत पिले कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट केमति किछ अछि परा पिले आज्ञा सर हौ हौ ठीक अछि पिले त काली जो करथिलो ताको थरे पिले ठीक आलोचना करिबा आज ठीक अछि त माने जहा सब पढिथिले पिले हम जो कोथरे उदय शंकर झा सर बहिरे सब सहित रूपले प्राय जिंस आछि हला आज्ञा सर आछि प्राय पिले भी तमान भितरु पिले एचएसटी एग्जाम देइथिले त से माने भी तांकर भी कहबा କଥା କିଛି आंसर पिले ऑफिशियली भी भूल आछि त मु हमें उभयता आलोचना करिया पिले ऑफिशियल आंसर के कोन देइछि कोन हबा कथा त ता ऊपर मध्ये जदी को माने चैलेंज करिया पे चाहिबे जदी हेइ पारुथिबो त चैलेंज पिले करिवो हला हौ चलो आरंभ पिले करिबा तो प्रथम प्रश्न देइछि पिले कि दंडिनः डैश माघे सन्ति त्रयो गुणः अत्र रिक्त स्थानं पूरयत कोन पिले आंसर हे जिवो दंडिनः पदलालित्यम पिले एटा ही आंसर ऑफिशियल आंसर किरेबे एटा ही आंसर देइछि त एतरे किछ असुविधा पिले नाही हो तापरे पिले अधोलिखितेषु किम नाटकम कालिदास विरचितम नास्ति को नाटक पिले मालती माधव पिले कालिदास द्वारा विरचित नुह ये होछि कहा द्वारा विरचित माघ माघ भव अरे भवभूति पिले ହେଲା भवभूतिଙ୍କ द्वारा विरचित तो जो मान पिले ऑप्शन डी मारछ त मान तम खाता रे ठीक मारी परिबो हैना हौ तले एटा पिले कालिदास विरचितम नास्ति तापर सेत्रु पिले ऑफिशियल आंसर किबे एटा ही देइछला पूर्वम नियमस्य शिक्षणम प्रदीयते तो फास्ट नियम पिले शिक्षा जाय कोठी निगमन विद्युत एथरे भी कहार किछ असुविधा नाही ऑफिशियल आंसर केबे आको ही मानिछि पिले हैला तापर सेतरे को पिले अधोलिखितेषु श्रवण हां जो एग्जाम जो करछन दिटा सब ऑप्शन आरा ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଡେସକ୍ରାଇବ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଖାଲି ଯୋଉଟା ଠିକ आंसर ସେଇଟା ନ କହିକି ଯେତେକ ଅପସନ ଅଛି ଚାରିଟା ଅପସନ ସେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଡେସକ୍ରାଇବ କଲେ ଆହୁରି ମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରହିଯାଆନ୍ତା तो एथरे कोन जे चारटा जगह ऑप्शन ये करबो माने पूर्वम नियमस्य शिक्षणम प्रदीयते चारटा जगह ऑप्शन कोन तमु का कहैया पड़िबा दरु ଚାରିଟା ଅପସନ ବୋଲିକି ମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କଥା କହୁଛି ଏ ଏକ୍ଜାମ ନୁହେଁ ଯେତେକ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ସବୁ ସେ ଆପଣ ଖାଲି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଟା କହିଦଉଛନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ଅପସନ ତକ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଡେସକ୍ରାଇବ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତ ସେମିତି ହଉନଥିବ ଯେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିନି ପିଲେ ଆରେ ଯୋଉଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରେ ନା ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଅଯଥା ଥିବ ମୁଁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି କଣ ଲାଭ ପିଲେ ସମୟ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ତମ ମାନଙ୍କର ତ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବିନି ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ଯଦି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ନେଇକରି କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଥିବ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ପାଖରେ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିବି ସେଇଟାକୁ ହେଲା ଚାଲ नेक्स्ट प्रश्न पिले अधोलिखितेषु श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम नास्ति देखो या भितर देखला बेलକୁ पिले अल्प समय अधिक ज्ञानार्जन माने देखो एटा गोटे उद्देश्य नास्ती माने नेगेटिव जिनस से कहछि तो एई जो तीन चारटा ऑप्शन भितर जोटा नेगेटिव थियो सेटा ही पिला आंसर हो ना नहीं तो जेमति कि अल्प समय अधिक ज्ञानार्जन संपादन करबा ये तो पॉजिटिव रे ही अछि पिले शंका और प्रश्न मानकर उत्तराणी प्राप्त करबा तो ये भी पॉजिटिव रे ही अछि किंतु श्रवण इंद्रिय रे पिले विकार उत्पन्न करबा तो एटा तुमको लागुची पॉजिटिव भलिया पिले नहीं हाँ
ଆଉ ବାକି ପିଲେ ମାନକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନम कारयितुम ମାନକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ଗୋଟେ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन ମାନେ ये तो ठीक ही ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ उद्देश्य नुह ତାହେଲେ कोड आंसर ହେଇଯିବ ପିले କୁହ सी ऑप्शन सी हबो ଆଉ ବାକି ଏଥିରେ ବି ऑप्शन सी ही प्ले आंसर से ଦେଇଛି ହେଲା ठीक ही ଅଛି तापर पिले शिवेतर क्षतये इति पदस्य संधि विच्छेदः किम भवति कोन पिले संधि विच्छेद हबो अरे देखो शिवेत रक्षत ये तो कदापि हबो ही नहीं पिले कारण भूल ही शब्द ये भी हबो नहीं ये भी हबो नहीं तो आंसर अब कोडा पिले ହେଇଯିବ तो शिवेतर प्लस क्षतये पिले हबो आउ किसी ऑप्शन ही नाही पिले हम पाखरे ना नहीं हाँ ऑप्शन ए हबो पिले ठीक ऑप्शन ए पिले शिवेतर प्लस क्षतये आ एठी पे पिले संधि किछि संधि कोन किछि हेछि पिले एठी संधि किछि हेनी खाली मिसी जाइछन्ति ना पिले शिवेतर पद और क्षतये पद हैला तो एटा ही आंसर पिला शिवेतर प्लस क्षतये अयादि संधि धरिबनी ऑप्शन डी टा जेमति कि अयादि संधि अयादि संधि हबो जे अयादि संधि कोन करबो हमर पद संगरे संधि हबो ना क्षते प्लस ए ये होची जो प्रक्रिया रो जिंस ठीक है जते बेले ना हमर क्षति प्लस प्ले चतुर्थी विभक्तिर प्रत्यय होची प्ले ओए प्रत्यय तमन जानिथिबो माने सु औजस अमौटुसास टाभ्याम भिस ओएभ्याम भ्यस ना नहीं तो ओए रो प्ले ओंकार लोप हो जाए ओंकार लोप हला प्ले कोन हो जाए ना एकार केवल बंचे पिले ठीक अछि जेतेबेले प्रक्रिया हुए सेतेबेले जे सेटा अयादि संधि हो एठी कोन प्रक्रिया करा होची जे एठी हम केनते ए को नै आसीबा एठी आनि परिबानी ठीक अछि तापर जेतु क्षतिर पिले टी संज्ञा हुए हला तो सॉरी टी संज्ञा होची घी संज्ञा हुए सेति पई पिले गुण हो जाए क्षते प्लस ए हुए आ सेठी अयादि संधि के रूप पिले कोन हुए क्षतये ना नहीं जेमति पिले हरि शब्द बा जेमति मति शब्द रे पिले मति शब्द रे कोन चतुर्थी एकवचन मतये बा मत्यय ठीक अछि कि नामक तो पद प्ले संधि रे मतये कहया पड़ियो ना मते प्लस ए कोन कहबा तो सेति पई प्ले शिवेतर प्लस क्षतये एटा ही हबो आ एटा ही ठीक आंसर देछि प्ले सेति से किछ भूल भाल देइनी हला हो नदी शब्दस्य चतुर्थी एकवचन रूपम किम कोन प्ले चतुर्थी एकवचन नद्य ठीक है एतरे कार किछ असुविधा नै हला प्ले तापर इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे पंचमी एकवचन रूपम किम कोन हे जियो पिले अस्याः तो इदम शब्द रे पिले पंचमी एकवचन अस्याः तो एतरे मध्ये किछ असुविधा नै परीक्षा रे एटा ही पिले ठीक आंसर से मानि छै ना तापर सेतरकु पिले एतेसु कह ग्रंथः भर्तृहरि विरचितम नास्ति कोटा भर्तृहरि द्वारा लिखा हैनी कोटा पिले बाकी शतकत रहे तो पिले भर्तृहरि ही ना नहीं श्रृंगार वैराग्य नीति तो श्रृंगार तिलक नुह आ कहार बोली कुहा जाय पिले कालिदासंकर बोली कुहा जाय ठीक अछि कालिदासंकर बोली कुहा जाय थाए पिले हला तो आंसर पिले श्रृंगार तिलक हे जी हला तापर पिले डैश कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम कोन पिलाबो तो उपमा कालिदासस्य ऑप्शन भी ठीक ही अच्छे पिले ऋतु संहारः कस्य काव्य कृति ही विद्यते कहार पिले कालिदासस्य हला त्रयोदश रूपकाणि केन लिखितानि के पिले भाष्य न पिले हला केना भाष्यकर पिले 13टी नाटक विश्व प्रसिद्ध बोली कुहा जाय ठीक अछि बा अगर 13टी नाटक रे खोज पिले की करथिले गणपति शास्त्री तापर देछि पिले कि बालिका इति शब्दे ई इति केन सूत्रेण भवति कोछि बालिका रे जो हर्षेकार होछि ळ रे त सेटा को सूत्र रे होछि बोली से पचारछि पिले बुझला प्रत्ययास्तात् पूर्वे हाँ हैला त तमन कहयो पिले प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य अतः इदाप्य सुपः ए सूत्र रे पिले होछि ठीक अछि एतरे पिले सेमते पाचकर पाचिका ना नै कारकर पिले कारिका ठीक अछि तो ये सब जिंस पिले जो हर्षेकार हे थाए पिले तो एटा पिले ए सूत्र रे हे थाए प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्य अतः इदाप्य सुपः हैला
चला तापर देछि पिले सस्वर वाचनमिति सोपानम अनुश्रियते सस्वर वाचन पिले कोथरे अनुसरण करा जाए को शिक्षण रे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पिले पद्य रे हैला बाकी गद्य रे तो सस्वर वाचन को हमें कोन कहि थाउ पिले आदर्श वाचन आदर्श वाचन बोली कहि थाउ ठीक अछि ताले ये प्ले हे गेला हमर पद्य रे प्ले ये भी ऑप्शन ठीक ही देछि परीक्षा रे प्ले ठीक देछि ऑफिशियल आंसर के जे पद्य ही देछि ससुर वाचन काने काने कहले आपण आदर्श वाचन कहले हां सस्वर वाचन पद्य रे कहै छै सेको आदर्श वाचन कहै जाय गद्य रे ठीक अछि गा ससुर वाचन के करसन सस्वर वाचन समस्त करिवे सस्वर वाचन शिक्षक भी करिवो छात्र भी सस्वर वाचन करिवे तो सर आदर्श वाचन अनुमोदन थिला आदर्श वाचन हबा हां सेठी सेटा को आदर्श वाचन और अनुवाचन कहै जाउछि ठीक अछि पद्य सस्वर वाचनटा केवल पर्टिकुलर प्ले कोथरे ही आसे पद्य रे ही आसे प्ले आ पद्य रे सस्वर वाचन शिक्षक भी करंती ता सहित प्ले छात्र माने भी करिथांती हैला तापर प्ले त्रिविक्रम भट्टस्य कालः वक्तुम शक्यते केते प्ले कहबा हमें दशम शतक हम से बरे प्ले दशम शतकर पूर्वार्ध लिखा आइछि तो दशम शताब्दी खाली लिखा आइछि ना नहीं न हो ठीक अछि हला प्ले तो दशम शतकस्य पूर्वार्थः तापर प्ले मति शब्दस्य पंचमी एकवचन रूपम किम कोन प्ले मति शब्दर पंचमी मते हे ठीक आ प्ले कस्य कबे हे पितुः नाम चित्रभानु आसीत् कार प्ले चित्रभानु पिता का नाम बाणभट्ट प्ले चित्रभानु ना नहीं हो ठीक अछि प्ले तापर सेथुर को प्ले रामेण बाणेन हतः बाळिः इति वाक्ये कर्तारम चिनुत कर्ता पिले की रामेण अरे कर्ता पिले रामेण काहे के प्ले कर्ता और कर्म दीटा जिंस अछि जहांकर तृतीय विभक्ति हुए ना नहीं तले ठीक कर्तार पिले तृतीय है कि रामेण राम होची प्ले ठीक कर्ता तापर शत्रु को प्ले दंडी नह मातुः नाम किम दंडी कर प्ले मां का ना कोन गौरी दंडी कर प्ले मां का ना गौरी पिता का ना वीरदत्त ठीक सर से जो दीटा दे मनोरथ भी होबन ना मनोरथ कोडा से वीरदत्तर और रे दे मनोरथ हाँ मनोरथ भी हबनी कहेंगे है ना अब बाकी दंडी कर पिले पितामह के प्रपितामह दामोदर हाँ भारवींकर अन्य ना ही होची पिले कोन दामोदर हैला आ पिले मामल्ल देवी बहुत प्रसिद्ध ना पिले कहां को मां का ना एटा मते बहुत फेमस ना मामल्ल देवी श्री हर्षंकर पिले ठीक अछि निजे ना को से नै चंत ना पिले सेते ए भी गोटे प्रसिद्ध ना हो तापर सेतर पिले भाष्य विरचित त्रयोदश नाटकेषु किम न परिगणितम तो तेरोटे नाटक वितर कोडा जाउनी विक्रम उर्वश्यम काहे ना एटा होची पिले कांकर कालिदासंकर आ पिले कालिदासेन विरचिते मालविकाग्नि मित्रे नायकः कः किए पिले नायक अग्निमित्र तो मालविका नायिका और अग्निमित्र होची पिले नायक हो अर्थपते है प्रपौत्रस्य नाम किम देखो ये जो प्रश्न देछि पिले एतरे ऑफिशियल आंसर की देछि पिले बाणभट्ट हैला ऑफिशियल आंसर की देछि पिले बाणभट्ट कि यथार्थ रे पिले हबा कथा पिले पुलिंद भट्ट ना नहीं तो
ହଁ या या ऊपर तम माने चैलेंज करि परियो पिले काहे ना पुत्र माने होची पिले पुओ आ पौत्र माने होची पिले कणा नाती नाती आ जे प्रपौत्र हेथाय पिले से होची अणनाती पिले तो सही दृष्टि पिले आमर जो सी तांकर निजर पीढ़ी विषय कहिसंदी कि से बाणभट्ट पिले तो कौन से कहितले पिले बाणभट्ट अर्थपति हैला अर्थपतिଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ସେ ପାଶୁପତ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅର୍ଥପତିଙ୍କର ଚିତ୍ରଭାନୁ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ସେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଆଉ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ ସେ ନା ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ ତ ଏଇଟା ତମମାନେ ପିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ୟାର ପ୍ରମାଣ ତମମାନେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଅଛି କଣ आख्यायिकार ना हूँ पिला हर्षचरितम तो हर्षचरितम आख्यायिकार से निजर परिचय निजे देइचंदी तो सेइठु तुम माने उठेई परिबो ना तो तार ये नै गिरी चैलेंज करि परियो पिले तो सेही दृष्टि पिले अर्थपतिଙ୍କର पौत्र पिले बाणभट्ट ना किंतु प्रपौत्र पिले की हबो पुलिंद भट्ट तो तमे जो माने चैलेंज करिवो से माने जो परिचय देइछि पिले जो बाणभट्ट निजर परिचय देइछन तो सेटा को से तार स्क्रीनशॉट नै परिबो आ फ्रंट पेज रो बहिर फ्रंट पेज नबो सेटा नबो आ तापरे से जो तळे निजे गोटे डायग्राम करिकरी मध्य तांकर एटा को सुचेई परियो पिले हैला तो से सर ये जे जणे जदि व्यक्तिगत आंसर चैलेंज करे तले सेटा सामूहिक ठीक आसीबो ना से जनकर ठीक आइबो सामूहिक आंसर ग्रेस मार्क मिलिबो ना से जनकर जे चैलेंज नाइ नाइ समस्त मिलिबो ना यदि आंसर ठीक है लाओ हैला ठीक अछि पिले तो यार आंसर तुम माने चैलेंज करि परियो यार आंसर टा भूल देछि आंसर की हैला हो तापर शत्रु को देला पिले ब्लूम महोदय अनुसारेण संस्कृत शिक्षण उद्देश्येषु मनोगत्यात्मक पक्षस्य षड वर्गेषु कह वर्गः न परिगण्यते कोटा प्लेट हम आलोचना में पढ़िथिले हमर मॉक टेस्ट रे हेतला संतोषटा पिले आसु संतोषटा कोथरे आसु पिले भावात्मक रे आसु ठीक अछि तो सेते भी आंसर प्ले जो संतोष हैला आ ऑप्शन भी मध्य प्ले संतोष देछि है ठीक अछि चलो तापरे पिले भवभूते हे पितामहस्य नाम किम भट्टगोपाल आ पिताଙ୍କ नाम पिले नीलकंठ ହେଲା ତ ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର ଠିକ ଦେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ त्रिविक्रम भट्टस्य नळचम्पुआं कति उच्छ्वासः सन्ति केतोटी उच्छ्वास पिले सातटी पिले उच्छ्वास ठीक अछि सातटी उच्छ्वास अछि याको देखियो पिले श्रीहर्ष आसित श्रीहर्ष पिले कोन थिले अद्वैत वेदांत माने पिले आंसर कि आसला बेले भी डिस्कशन करथिले पिले ओडा सब टिटे मन पड़थो तमरो ना नाही सर करा जायथिला हाँ तो अद्वैत वेदांत जेहेतु तांकर अद्वैत वेदांत ऊपर एक ग्रंथ ही अछि पिले कोन से ग्रंथ खंडन खंड खाद्यम हैला तो तांकर एक ग्रंथ मध्य अछि अद्वैत वेदांत ऊपर सर गद्यर माने बहिर माने ना काना सर माने बुझिनी हला तार माने काना एथरे से खंडन खंड खाद्य बहिर ना देछन जोथरे से माने को मत पिले खंडन करिसंदे मीमांसार मत जो न्यायर मत से खंडन करिसंदे ठीक अछि एथि बहिर ना से खंडन खंड खाद्यम ही रखिसंदे आ पिले विचार ग्रहणम विचार अभिव्यक्तिश्च कस्याः भाषायाः शिक्षणस्य प्रधानम उद्देश्यम अस्ति ना ना एटा मध्य माने करिছে एटा भी पूर्व भी थर हेतला आलोचना पिले तो एटा भी आंसर से कस्यापि भाषा हे दैছে ठीक ही अछि किछ असुविधा नै हला आ बोले तस्मिन् गृहे माता पितरौ बसतः इति वाक्ये सर्वनाम पदम किम कोन पे सर्वनाम पद हां तस्मिन् होछि पिले सर्वनाम पद ठीक अछि तापर क्षेत्र को पिले भवभूते हे कृतिरि नास्ति कोडा कृति नुह पिले भवभूतिंकर मुद्रा राक्षस पिले भवभूतिंकर कृति नुह ये होछि पिले कहार कृति
ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ପିଲେ କୃତି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ युष्मद ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବହୁବଚନ ରୂପମ୍ ଇଦମ୍। କଣ ପିଲେ? ହଁ ତ ପିଲେ युष्माभ्याम ହେଲା ଅପସନ ଡି ପିଲେ ଠିକ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗस्य ସ୍ଥାପନା କସ୍ମିନ୍ ବର୍ଷେ ଅଭବତ୍? କୋଉ ମସିହାରେ ପିଲେ ହେଇଥିଲା? 1952 ରେ ପିଲେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ପିଲେ ଆଉ କୋଉ ଆୟୋଗ କୁହାଯାଏ? ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ ବି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟସ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହ? ସରି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟସ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହିଁ ଠିକ। ଆଉ ପିଲେ ସୂତ୍ରମ୍ ଜ୍ଞାତ୍वा ତସ୍ୟ ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଉଦାହରଣାନାଂ ସାଧୁତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାୟାଃ ଜ୍ଞାନମ୍ କ୍ରିୟତେ। କୋଉଥିରେ ପିଲେ? ହଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସୂତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଉଦାହରଣ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ପିଲେ କୋଉ ବିଧି? ନିଗମନ ବିଧି। ନିଗମନ। ତ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। ଶ୍ଲୋକ 6 ନମ୍ବର ନା କେତେ ନମ୍ବର ପିଲେ ଏଇଟା? ଜାତମ୍ ବଂଶେ ଭୁବନ ବିଦିତେ ପୁଷ୍କରା ବର୍ତ୍ତକାନାମ୍। ହଉ ଦେଇଛି ପିଲେ ଲବ୍ଧ କାମ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ସମାସଃ? କୋଉ ସମାସ ପିଲେ? ବହୁବ୍ରୀହି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଲବ୍ଧଃ କାମଃ ତାପରେ ପିଲେ ୟୟାସା ହେଲା। ଜାତମ୍ ଇତ୍ୟତ୍ର କହ ପ୍ରତ୍ୟୟଃ? ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନା ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମର ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଥିଲା ବି ଯୋଉମାନେ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ଆସିଥିବ ପିଲା କାହିଁକିନା ପୁରା ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ପିଲେ ଶ୍ଲୋକେ ଅସ୍ମିନ୍ ପ୍ରୟୁକ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷମ୍ ପଦସ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ୟଃ ଭବତି। କଣ ପିଲେ? ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଃ। ମଘୋନଃ ପଦେ କା ବିଭକ୍ତିଃ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲେ ମାନେ ଯଦି ଶ୍ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତ ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ଲୋକରେ ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଅଛି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ସିଏ ତ ସେମିତି ପଚାରନି ସିଏ ପଚାରିଛି ମଘନହରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ତ କିଛି ଭୁଲ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ ପିଲେ ସେ ଅପସନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ପିଲା ହଉଛି ମଘନଃ। ଆଉ ସେ ଅପସନ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ବି ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପିଲା କରିବାଟା ତ ବୃଥା ପିଲେ ଏଥିରେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ଲୋକରେ ମଘନଃ ଯୋଉ ଅଛି ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ପଦେ ମଘୋନଃ ପଦେ କା ବିଭକ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ପିଲା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଷଷ୍ଠୀ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ସେଟା ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ କହିଲେ ନା ସାର୍? ହଁ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନରୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମେଘବତରୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନରୁ ଦେଇଛି ପିଲେ ଭୂତ୍ୱା ଚିରାୟ ଚତୁରନ୍ତ ମହିଷ ପତ୍ନୀ ଦୌଷ୍ୟନ୍ତିମ ପ୍ରତିରଥମ୍ ତନୟମ୍ ନିବେଶ୍ୟ ଭର୍ତ୍ରା ତଦର୍ପିତ କୁଟୁମ୍ବ ଭରେଣ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଶାନ୍ତେ କରିଷ୍ୟସି ପଦମ୍ ପୁନରାଶ୍ରମେସ୍ମିନ୍। ତ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ପଦ୍ୟାଂଶେ ଅସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିରଥମ୍ ପଦେ କହ ସମାସ? ତ ପ୍ରତିରଥମ ରେ ପିଲେ କଣ ସମାସ ହବ? ଅବୟଭାବ। ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ନର୍ମାଲି ବି ତମ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଛ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିରଥମ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ରଥମ ରଥମ ପ୍ରତିରଥମ ନା ନାଇଁ ବା ଏମିତି କହିପାରିବା ପିଲେ ରଥସ୍ୟ ବିପରୀତମ୍ ପ୍ରତିରଥମ ପ୍ରତିରଥମ୍। ହେଲା। ଯେମିତି ପିଲେ କୂଳସ୍ୟ ବିପରୀତମ୍ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ପ୍ରତିକୂଳ। ସେମିତି ପିଲେ ରଥସ୍ୟ ବିପରୀତମ୍ ବି କହିପାରିବା ପିଲେ ହେଲା। ସାର୍ ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦବା ଏଇଟା ତ ବହୁବ୍ରୀହି ଦେଇଛି ଆନ୍ସର କି? ପ୍ରତିରଥମ ରେ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ଆଉଥରେ। ହଁ ପ୍ରତିରଥମ ସେଠି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଠିକ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରଥମ ଯେହେତୁ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ତ ଅବ୍ୟୟଭାବ ହବାର କଥା ସାର୍। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାଇଁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିବ ପିଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ପ୍ରତିରଥ ପିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଉପସର୍ଗ ଆରମ୍ଭରେ ଥାଇକିରି ବି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାସ ବି ହେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ମାନ ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ହବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ପିଲେ ହଁ।
କାଣା ହେବା ସାର୍? ବୁଝିଲା ସେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଏଇଟା ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କରିନି ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ ରୁହ ଆମେ ବହିରେ ଥରେ ଦେଖିନବା ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ତାର ହେଲା। କିଏ ବହିରେ ପିଲେ ଦେଖିଥିଲା କଣ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଧେ ପିଲେ ଭୂତ୍ୱା ଚିରାୟ ଚତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ପିଲେ କଣ୍ୱ କହିଥିବେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର ହିଁ ହେଇଥିବ ପିଲେ। କାରଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଇଏ ହଁ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର କିଏ ଦେଖିଛ ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର? 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 22 21 ହଁ ଭୂତ୍ୱା ଚିରାୟ ପିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଅପ୍ରତିରଥମ ଦେଇଛି ତ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଣ କରିଛି ପିଲେ ନବିଦ୍ୟତେ ପ୍ରତିରଥ ୟସ୍ୟ ସହ ତମ୍ ଅପ୍ରତିରଥମ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ତ ବହୁବ୍ରୀ ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ଅପ୍ରତିରଥ ଦେଲେ ହେଇପାରବା ବହୁବ୍ରୀ ବଟ୍ ପ୍ରତିରଥ ଦେଲେ କେନ୍ତା ହେଇପାରବା ସାର୍? ପ୍ରତିରଥ ଦେଲେ ପିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରତିରଥ ବୋଲି ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ବି ହେଇପାରିବ ପିଲେ ହେଲା। ହଁ ସାର୍ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ ଯଦି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେବା ତେବେ। ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳଃ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତିକୂଳଃ ରଥଃ ରଥଃ ୟସ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ମଲା ପ୍ରତିରଥଃ ପ୍ରତିକୂଳଃ ରଥଃ ୟସ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିରଥଃ ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ନବିଦ୍ୟତେ ପ୍ରତିରଥଃ ୟସ୍ୟ ତମ୍ ଅପ୍ରତିରଥମ କରିଛି ସେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପିଲେ କରିବନି ତ ଠିକ ହିଁ ଦେଇଛି ପିଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିରଥମ ନଜର ପଡୁ ପଡୁ ତ ସେମିତି ହିଁ ନାଇଁ କୋଉ ସମାସ ପିଲେ ଅବିଭାବ ସମାସ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ଲେୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ତାପରେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦବା କଥା ପିଲେ କଣ ଅପ୍ରତିରଥମ ବୋଲି ହିଁ ପଚାରିବାର ପ୍ରତିରଥ ଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ପିଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛି ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପିଲେ ହେଲା। ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରତିରଥମର ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି କି ସାର୍? ହଁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ତନୟକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାର୍ ବହୁବ୍ରୀ ହବ। ହଁ ହେଲା ପିଲେ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ନାଇଁ ବୁଝି ହେଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଇଥାଏ କାରଣ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ବହୁବ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ସେଟା ତ ବୁଝିଛେ ବଟ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ରଥ ଯଶ ସହ ତାର ମାନେ ସେ କାଣା ସାର୍? ମାନେ ସମସ୍ତ ରଥ ଯାହାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏମିତିକା ଅର୍ଥ ଆଉ ଅପ୍ରତିରଥ କଲେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅପ୍ରତିରଥ ଦେଇଛି ନା ୟାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେବ ତ ହଁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ସାର୍ ଅପ୍ରତିରଥ ହେଲେ ହେଇପାରବା ସାର୍ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲେ ତ ସେମ୍ ଏକା ଅର୍ଥ ହଁ ବୁଝୁଛି। ପ୍ରତିରଥ ମାନେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ତ ହଁ ଆରେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସରେ ତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ଅଛନ୍ତି କାହାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତ ତନୟ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଅପ୍ରତିରଥ ମାନେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନ ବୁଝି ହେଲାନି ନା ନାଇଁ? ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝି ନି ପାରିଲି ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଦେଖ ପ୍ରତିରଥର ମାନେ ପିଲେ ଯଦି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତିରଥର ମାନେ ହବ ପିଲେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର ତ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହବ ପ୍ରତିରଥ ତ କିଏ ବି ହେଇପାରେ ସିଏ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ମାନେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ତାକେ ପ୍ରତିରଥ ବୋଲି କହେସନ୍। ପ୍ରତିରଥ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଅପ୍ରତିରଥ ଅପ୍ରତିରଥ କୁହାଯିବ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅପ୍ରତିରଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ତନୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ଏଠି ଅପ୍ରତିରଥ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତନୟକୁ ତନୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତନୟର ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅପ୍ରତିରଥମର ବି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତା ସହିତ ପିଲେ ଦୌଶ୍ୟନ୍ତି ଇଏ ବି ପିଲେ ତନୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଥିରେ ବି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତନୟ କହିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି ମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ କିଏ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଝିଅ ତୁମେ ଦୌଶ୍ୟନ୍ତି ମାନେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର କୋଉ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ଯାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ପୁତ୍ରକୁ
राज्यर भार अर्पण करिकरी शेषरे तुमे आसिकरी एही आश्रम रे बास करिवो ये होउछि श्लोकर आशय बुझियबा ମାନେ ତ ଶ୍ଲୋକର ହିସାବରେ ହେଇପାରେ ପ୍ରତିରଥଟା ବହୁ ବି ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଯଦି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଅବେ ଭାବେ ହିଁ ହବା हाँ ग्रामाटिकल देखिले अव्यय भाव ही हबो आ से भी देइछि प्ले पद्यांश अस्मिन बोली पचारछि त सेति पई बहुब्री ठीक रहइबो हला आज्ञा सर आ प्ले दौष्यन्तिम पदे प्रत्ययः अस्ति दौष्यन्तिम पदरे प्ले को प्रत्यय इन्यो प्रत्यय हला नियम प्रत्यय ठीक है दुष्यन्तस्य अपत्यम पुमान दौष्यन्ति बाकी द्वितीय विभक्ति प्ले दौष्यन्तिम हला तापरे पिले भर्त्रा पदे का विभक्ति ही तृतीया भर्त्रा पदरे पिले तृतीय विभक्ति हैला तार पिले कि तेन तो तमन देखु ताउ टिके ऑप्शन पिले ठीक है कोन देछि मु आ एते नजर होनी मु पळी आछि सीर सीरा हौ तनय शब्दस्य कह अर्थः तनय रे पिले अर्थ होछि पुत्र पुत्र हैला हौ तापरे ई पिले विराट बड़ गोटे देछि गद्यांश हैला पंचतंत्र र पिले आरंभ रु गद्यांश देछि ता तथापि गद्यांश न पढ़ले मते जणे आराम से प्रश्न उत्तर देई परियो पिले ठीक अछि कने एते भितरु किछि पचारनी से देछि पिले तदत्रास्ति इत्यत्र संधिरि नाम को संधि पिले ठेछि दीर्घ संधि हां त तदत्र प्लस अस्ति तदत्रास्ति पिले माने तमन एमति भी कहि पारे थांदा पिले तत प्लस अत्र प्लस अस्ति अस्ति त तत प्लस अत्र ले त पिले हमर ये संधि हेछि जस्तु संधि हेछि बाकी अत्र प्लस अस्ति रे पिले दीर्घ संधि हेछि त हमर त जस्तु संधि ऑप्शन रे नाही त आंसर पिले कोन हेजिवो दीर्घ संधि हो हैला तापरे पिले संसदि इत्यस्य शब्दस्य अर्थः जना ने प्ले सभार संसद मु कहितिल ना थरे केबे गोटे संसद माने सभा बोली प्ले आपण सभा कहिदिले सर हला संसदी माने होछि प्ले सभा तापरे प्ले तस्मै इत्यत्र का विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति हला अब प्ले में इत्यत्र का विभक्ति है चतुर्थी षष्ठी तो ये सब प्रश्न उत्तर देवा पे से पैसेज रे कोन आवश्यकता पिले कोन खेला अवस्था पढ़े के समय नष्ट नै तो बेरे परीक्षा रे एमती आसे पिले त माने बेरे पैसेज को मध्ये देखिबो यदि बड़ पैसेज को प्रश्न को देखियो पिले सेति पय जत्ते बेले भी गोटे मन रखि तले पैसेज रो उत्तर तुमे करिवो कोन सी भी जगह रे तुमे एजुकेशन नेट रे भी तुम देखुतो पैसेज आस्तो पिले पेपर 1 रे भी तो कंपलसरी आसे पेपर 2 रे भी आसीबो किबा तम मन ए भलिया परीक्षा रे मध्ये पैसेज आस्थाय पिले त पैसेज पढ़िबा पूर्वरु प्रथम से पैसेज को नेकरी जतिकिटा प्रश्न देई चारटा कि पांचटा जा देइछि आगो प्रश्न थरे पढ़ियो पिले ता परे पैसेज पढ़ियो हला एइटा होचे एक्चुअली तार प्रोसेस अब पैसेज पढ़ी करी तमे प्रश्न पढ़ियो सेमति केबे भूल सुदा करिवोनी एतरे तमरो समय सब बर्बाद हे जिवो सेति में जत्ते बेले मध्ये पैसेज रो कोन सी प्रश्न करूछ प्रथम प्रश्न तक पढ़ ता परे तुम पैसेज को पढ़ियो हला काइना प्रश्न रे ही प्राय उत्तर एमति भी हे जाउथो पिले ठीक अछि हौ तापरे पिले आकरणीय इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय पिले कोन हबो आकरण ल्यप कोटा पिले ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ठीक बीटा हबो चलो तापरे पिले पुणी मध्ये देछि गोटे गद्यांश गद्य पिले हला देछि श्लाघ्योस्ति इत्यत्र संधि ही कह पूर्व रूप पूर्व रूप संधि आपको पिला हमें ओकार भाव संधि भी कहले किछ असुविधा भी नाही कारण विसर्ग जो ओकार भी होइता है ना पिले तो सेमति मध्ये हम माने कहि परिबा बाकी जेतु पिले मोटा मोटी संधि पूर्व रूप ही हेइछ लास्ट संधि पूर्व रूप संधि काहे ना एक्चुअली पिले कोन हुए कि कारण लास्ट संधि ही संधि हमें कहिया पिले प्रकृति रे पिले श्लाघ्य प्लस पिले कोन अस्ति हैला ता परे पिले विसर्ग जगह रे उकार हे कि से ओकार हे जाय पिले श्लाघ्य प्लस अस्ति हे जाय पिले ये होचे हमर अतोर ओर प्लुताद प्लुते सूत्र रे ता परे लास्ट को पिले होय थाय को संधि पिले
पूर्व रूप संधि सब लास्ट को पिले हेता है पूर्व रूप संधि तो सेति पे सब लास्ट को जो संधि हुए ताको ही हमें संधि बोली मानिबा तो सेति पे आंसर पिले कोन हे जिवो पूर्व रूप संधि हैला तापरे पिले शास्त्रीयम इत्यत्र समासः विधीयते तत्पुरुष नहीं पिले देखो आश्चर्येण सह वर्तमानम शास्त्रीयम जहा को पिले हम साधारणतः पिले को बहुब्री कहिथाउ सहार्थ बहुब्री बोली पिले कहिथाउ तो सही दृष्टि पिले एटा बहुब्री समास हबो किंतु ऑप्शन पिले देछि कोन से अव्ययभाव तो ऑफिशियली आंसर किरे से पिले अव्ययभाव को करिछि तो किंतु बहुब्री समास मध्य पिले हबो सहार्थ बहुब्री तो या ऊपर चैलेंज करि परिबो किंतु प्रमाण हिसाब रे तमे थरे से जो बहिरु पिले को बहिरु त मन पके जहार भी पिले बही थिबो जदी पंचतंत्र रो तो सेथरु देखि कि रिप्ले ये दबो ठीक अछि के देखि छ कि सेथरे पिले कोन देइ छी को समास बोली अथवा ताकू जदी से एमिति पिले कर देइ थिबो अव्ययभाव पिले आश्चर्येण सहितम शास्त्रीयम ताहाले पिले आमे ये कहि परियन किंतु बहुब्री समास भी हेइ परियो जदी अव्ययभाव भी तुमे कहूछ ठीक ठीक अछि आमे भी अव्ययभाव रे राजी किंतु बहुब्री भी भूल एटा भी हम कहि परिबा नाही त बहुब्री भी ठीक सेति पे यार आंसर की पिले चैलेंज कला बेले प्रमाण सहित दबो पिले हैला हौ तापर सेत्रु को पिले त्वया इत्यत्र का विभक्ति ही तृतीय त्वया पिले तृतीया बायसः शब्दस्य अर्थः काकः हैला एबरा करे किछ नै ठीक अछि एडा सब ठीक ठाक देइथो त बते पिला देखु तो आंसर ठीक है ना हौ तापर पिले श्रुत्वा इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय श्रु प्लस त्वा पिले हैला भर्तृहरि विरचित शतक त्रये कस्य ग्रंथस्य गणना न भवति भवानी शतक भवानी शतक रे पिले गणना हो नाही भवानी अष्टक के अछि लिखिछन सर मु भी जानि जे भवानी शतक के लिखछन भवानी अष्टक पिले अछि जे शंकराचार्य लिखछन ना नै नता तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मवैवं गतिस्तुम त्वमेका भवानि भवानी तो एटा लिखिछन पिले शंकराचार्य भवानी शतक सेमति किछ नाही पिले ना भवानी अष्टक पिले एटा तापर शत्रु को पिले श्रु धातो हो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम उत्तम पुरुष पिले पचारि शृणोमि ठीक भाष्यस्य महाभारत कथा श्रितानि नाटकानि कति 6 पिले हमर महाभारत आश्रित तांकर पिले कोन कोन सब टे मन पकैला गोटे होची उरुभंगम तापर पिले गोटे पिले को कर्ण भार हे गला पंच रात्र हे गला तापर मध्यम रुह गोटे पिले को मध्यम व्यायोगम तापर पिले वियोग दूत वाक्यम हे गला गोटे पिले आ तापर सेत्रु को दूत घटोत्कचम पिले हैला कि 6टा हैला सर आगे तो ये 6टा पिले आ गोटे जो अछि पिले श्रीकृष्ण पिले बाल चरित ऊपर तो एक्चुअली पिले कौन कथा कि जो महाभारत रे पिले श्रीकृष्ण ऊपर एते नाही पिले श्रीकृष्ण को वंदना हेइनी तो सेति पय आमे एटा को पिले महाभारत रो बोली कहि परिबन एटा को पिले माने भागवत आश्रित बोली कहि परिया को आश्रित पिले भागवत आश्रित बोली कारण महाभारत रे कृष्ण को चरित्र किछ नाही पिले मन रखि था ठीक अछि माने जो कृष्ण माने बाल चरितम रे कोन वंदना कराई थियो पिले कृष्ण को पिले बाल स्वरूप रे वंदना कराई थियो ना नाही छोट बळे से केमति कोन थिले हो हैला तो से गुडा कर वंदना महाभारत रे कोठी मध्ये नाही सेति में बाल चरित को से महाभारत आश्रित कहा जायनी हैला तापर पिले मधु शब्दस्य द्वितीय विभक्ति द्वि वचने किम रूपम मधु मधुनी दश कुमार चरितम इति आख्यायिक ग्रंथस्य विभाजनम
अस्ति उच्छ्वासेषु उच्छ्वासेषु ହେଲା ପିଲେ चलो तापर पिले फटाफट सो दे दियो आंसर भू धातुर विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष दुई वचन भवे हे अरे भवे तम भवे तम पिले भवे ताम हे गले पिले प्रथम पुरुष दुई वचन ना नहीं त भवे तम नैषध्य चरित्रे कति सर्गाः सन्ति द्वाविंशतिः इदम शब्दस्य नपुंसकलिंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप कौन पिले इमानी हैला नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने नदी बद धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन अवदः अवदः ना नहीं ठीक एतेषु क्त प्रत्ययन्तं पदं किं नास्ति भवितुं तेना बाकी सबुत्रे क्त प्रत्यय पिला चित्र को प्रत्यय लागिछि तुमुनु प्रत्यय पिले हैना उपसर्गः कति द्वाविंशति पिले 22 टी उपसर्ग रक्ष धातोः लोट लकार प्रथम पुरुषे बहुवचन रक्षन्तु ठीक नव साहसंक चरित चंपू पिले कहार श्री हर्षंकर पिले श्री हर्ष त्रिविक्रम भट्टकर को चंपू नळ चंपू ना हाँ आ पिले दृश धातु लीट लकारे उत्तम पुरुष दुई वचने ददृशिव देख लीट लकार आसीबो माने पिले पक्ष केबे आसीबोनी आ अ केबे लागिबोनी पिले तो ददृशिव पिले हबो हैला तापरे कस्य कृति ही अवंती सुंदरी कथा कहार पिले कृति दंडी कर पिले अवंती सुंदरी अस्मद शब्दस्य द्वितीय सातिके काना कहले सर नै बुझि पाले टिके माने ददृश्य वचन हेबा काना काना नै लागबो कहले आपण देख एक्चुअली ए माने आपको देखिला बेलो को पिले लीट लकर सबले तो मूल धातु संगे हुए पिले तमान जानिथिबो दृश्य धातु जगह रे पिले पस्य आदेश हुए ना नहीं तार लट लगर पिले पश्यति लोट लगर रे पश्यतु विधिलिंग लगर पिले पश्येत हां लंग लगर रे पिले अपश्यत एंतु है ना नहीं हां सर लीट लकार रे पिले दृश्य धातु संगे ही काम हबो तो जोटी दृश्य धातु रहिथिबो आ बाकी ता सहित मते जो पश्ये म केबे तो हबो ही नहीं पिले पश्यत केबे हबोनी लीट लकार रे आ अ तो आरंभ रे केबे लागिबो ददृश्य पर भी सब द्वितीय है जे लीट लकार द्वितीय भी हुए ठीक আছে मेन धातु रहबा सर नै हां लीट लकार सबले मेन धातु रे ही थाए आगे पहले अस्मत शब्दस्य द्वितीय विभक्ति है बहुवचन किम रूपम द्वितीय विभक्ति बहुवचन पहले अस्मान पहले ठीक मति शब्दस्य सप्तमी बहुवचन है एतेषु अशुद्धम किम आगुरु अशुद्ध पहले कोडा कहला मातृ अशुद्ध मातृ तो मेन कथा त्रिघरु हबो आ न तो केबे रहइबन विसर्ग हबो पिले ना नहीं हो तापर सेतुर को देला पिले संस्कृत पद्य शिक्षण परीक्षण योजनाया उद्देश्य सुना परिगणितम छात्री अनुसंधानात्मक हां कहीं ना पिले देख न परिगणित माने जोटा पद्य संगे रिलेट हो नथिबो रसानुभूति तो पिले रिलेट करूची रस अलंकार ध्वनि रिलेट करूची संस्कृत पद्य प्रति छात्र मानकर उच्च विवर्तन ये भी रिलेट करूची किंतु एटा पिले रिलेट करूनी तो एमती मध्ये हम न पढितले मध्ये पिले आंसर देई परिबा ना नहीं प्रश्न को देखि करी मध्ये किछि मात्रा देई पारे जोटी पर्टिकुलर से वाक्य को उठैतिबो से जगह भूल भाल हेई पारे किंतु एगुडा का सामान्यतः देई हे जियो पिले आंसर हैला तापर सेत्रु को देइछि पिले संस्कृत पद्य पाठ योजनायाम अध्यापकेन पाठ उन्मुखी कृत्य पाठ उन्मुखी माने पिले कोटा सारी करी उद्देश्य कथन सारी सैला परे तापर सार कथन अनंतरम सार कथा कहि सैला परे किम करणीयम सार कथा परे कोन करा जाय पिले पुनरावृत्ति प्रश्न
ସାର କଥନ କହିସାରିଲା ପରେ ପିଲା ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମର ପାଠ ଯୋଜନା ପିଲା ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପାଠ ଯୋଜନା ଥରେ ଦେଖିବ ପିଲେ ସେଥିରେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଲେ ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିରେ ସେ ପୁନଃ ସସ୍ୱର ବାଚନ ପିଲେ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆମର ପିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଥରେ ସେ ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ହବା କଥା କୋଉଟା ପିଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଠିକ ହବା କଥା, କାହିଁକି ନା ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପିଲେ ହେଇଥାଏ ମାନେ ପୁନଃ ସସ୍ୱର ବାଚନ ହେଇଥାଏ। ଆରେ ହୁଏ କି ନାଇଁ ପିଲେ ଥରେ ପୁଣି, ଆଉ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ପାଠରେ ପିଲେ ମୌନ ବାଚନ ହୁଏ, ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପିଲେ ପୁନଃ ସସ୍ୱର ବାଚନ କରାଯାଏ ନା ନା ନାଇଁ? ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଗଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଦେଖ ଯୋଜନାରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଗଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ। ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହିଲ। ଆମର ମାନେ ସବୁ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ହଉଛି, ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ କରୁଛେ, ମନେ ପଡୁଛି ପିଲେ? ହୁଁ। କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ ପରେ ବି ପିଲେ ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣ ପରେ ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଠ ଉନ୍ମୁଖୀ ମାନେ କଣ କି? ପାଠ ଉନ୍ମୁଖୀ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନକୁ ପାଠ ଉନ୍ମୁଖୀ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। ତ ତମାନେ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବ ପିଲେ ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଥରେ ଦେଖିବ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି ସେ ବହିରେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ନାଇଁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ପିଲେ ପୁନଃ ସସ୍ୱର ବାଚନ ବୋଲି ସାର କଥା ପରେ ତାହେଲେ ତ ଠିକ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ ଆଉ ହେଲା। ମତେ ପୁନଃ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ ଦେଇଛି। ଦେଇଛି ନା ପୁନଃ ସସ୍ୱର ବାଚନ, କେତେ ନମ୍ବର ପେଜରେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ଆମେ ବି ଥରେ ଦେଖିଦବା ପିଲେ, ଏଇଠି ତ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖ ବହିରେ ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ କୁହ ଫଟାଫଟ। 280 ସାର୍। 280 ପେଜ, 280 ପେଜ ଆସିଲାଣି କୁଆଡୁ? 280 ପେଜରେ ଅଛି କି ପିଲେ? ଏ ବହିରେ ତ 280 ପେଜ ନଥିବ ବୋଧେ? ଅଛି ସାର୍ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଲେସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା ସେଟା ନହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଝିଅ ଥରେ ପଠେଇଦବ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ପିଲେ ଏଇଥିରେ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ। ଏଇଟା ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପିଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ଭିତରୁ? ହେଲା ଥରେ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ତ ପିଲେ ଏଥିରେ ପଠେଇଦବା ଆଉ ଥରେ, ଠିକ ଅଛି। ପଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପିଲେ ଆମର ଏଥିରେ ନଥିଲା କି ପିଲେ? ଥିଲା ତ ବୋଧେ? ହୁଁ। ପେଜ ନମ୍ବର ସାର୍ 112 ସେଇଠି ଅଛି। 180 ମୁଁ 280 ନମ୍ବର ପେଜ ରେ ଦେଇଛି। 280 ନମ୍ବର ପେଜ ଦେଇ ସେଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ପଠେଇଲ ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର କଥନ ଦେଇଥିବେ ସାର୍। ସାର କଥନ ଦେଇଛି ନା? ଆଉ ଯଦି ସାର ହଁ ସାର କଥନ ପରେ ପୁନଃ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ, ତାପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ ତାହେଲେ ପିଲା ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ସାର କରିବ ହେଲା। ହେଇଟି ଏଥିରେ ତ ପିଲେ କଣ ଦେଲା ସିଏ? ଏଥିରେ ତ ଦେଇନି, ତମ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ 280 ପେଜ ଯୋଉ କହୁଛ ସେଇଥିରେ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ନାଇଁ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ପିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା। ପୁନଃ ଶ୍ୱଶୁର ବାଚନ ତ ଦେଇଛି ପିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ତାପରେ ପିଲେ ରାଜନ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟାୟାମ ବିଭକ୍ତଉ ବହୁ ବଚନ କିମ ରୂପମ, କଣ ପିଲା ରୂପ ହେଇଥାଏ ରାଜନ ଶବ୍ଦର? ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ହଁ। ରାମ ସିଓର ଷଷ୍ଠ କସ୍ୟ ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଉଦାହरणम? ଟୁନାଷ୍ଟୁ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଯୋଜନାୟା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେଷୁ ନ ପରିଗଣିତମ୍, କଣ ପିଲା ହବ?
पद्य संबंध कवि मनोगत छात्र ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ପଦ୍ୟଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପାଦନ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ଲୋକର ମହତ୍ଵ ଜ୍ଞାପନ, ପଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କବି ମନୋଗତ ଭାବ ଆବିଷ୍କରଣ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ପିଲେ, ପଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉ ମନୋଗତ ଭାବ ଆବିଷ୍କରଣ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ତମମାନେ ସେ ଥରେ ଖୋଜିବ, ଏଇଟା ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଯାକ ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ପଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, ତଥାପି ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ କିଏ ଦେଖିଛ କି ପିଲାର ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ? କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଆନ୍ସର କି ପିଲେ ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ଲୋକର ପିଲେ ମହତ୍ଵ ଜ୍ଞାପନ, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଆନ୍ସର କି ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ବୁଝୁଛି ପିଲେ ହେଲା। ତଥାପି ତମମାନେ ପିଲା ଆଉ ଥରେ ପଦ୍ୟ ଇଏରେ ଦେଖିବ ସେଟା କଣ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲା ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସୁଥିଲା, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଏଇ ସବୁ? सर 83 पेज 83 ପେଜରେ आगे सर। ଦେଖି ପିଲା 83 ପେଜରେ କଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିରୁଚି ଉତ୍ପାଦନ, ଗତି ଲୟ ଭାବ ଅଭିନୟ, ପଦ୍ୟଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ, ଏଇଟା ତ ଅଛି ପିଲା ବାକ୍ୟଟା ସେଇଥିରେ ଅପସନ ଇଏରେ ଥିଲା ନା ପିଲା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ପଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କବି ମନ ଭାବଗତ ଆବିଷ୍କରଣ ଏଇଟା ବି ଦେଇଛି ପିଲେ, ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରକୁ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ପିଲେ ସେଟା ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ପିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଛାତ୍ରାଣାମ କୃତେ ପଦ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ଲୋକସ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଜ୍ଞାପନ, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଉନି, ବାକି ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ଯାଉଛି ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଚିତ୍ରକୁ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷଣସ୍ୟ ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାକ୍ୟ ସେ ପଚାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାକ୍ୟ ନ ମନେ ରଖିବ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ପିଲା, କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ତ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷଣର ପିଲେ ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିତରେ ଯାଉନି ପିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯୋଉଟା କି ପିଲାର ପିଲା सर गृहम टा जाऊ नहीं। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, ଆନ୍ତରିକରେ ଯାଉଛି ନା आंतरिक ନାଇଁ? मूल्यांकन। ବା ପଢିଲା ବେଳେ ଆମ ପିଲା ଆଉ କିଛି ପଚାରୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ତରିକରେ ହିଁ ଯିବ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ପିଲେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କହିବା, ବାହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବୋଲି କହିବା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିಯೋଜନା କ୍ରମରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ ଇତ୍ୟନେନ କ୍ରମେଣ କିମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି, ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଆସିବ କୁହ? विषय प्रवेश ନାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ ପରେ ପରେ ପିଲେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। କାହାର କହିଲ 75 ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାପରେ ପିଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ 74 ର 74 ର ହେଲା ଯେ ସି ଅପସନ ସି। ତାପରେ ପିଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକାର ନାସ୍ତି, କୋଉଟା ପିଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ? ପରୀକ୍ଷା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସଳକା ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ। ଏତେଷୁ ଅଶୁଦ୍ଧମ ରୂପମ କିମ୍, ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପିଲେ କୋଉଟା? ତିସ୍ରଃ ଅଷ୍ଟସପ୍ତତି ନବଦଶ ଦ୍ୱାସିତି, ଦ୍ୱାସିତି ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ଆଉ ଯଦି ପିଲା ମନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଷ୍ଟ ସପ୍ତତି ନ ଦେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଲା ଅଷ୍ଟା ସପ୍ତତି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ବି ପିଲା ଦ୍ୱାସିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ ସପ୍ତତି ବି ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲା ଅଷ୍ଟ ସପ୍ତତି ବି ଠିକ, ଅଷ୍ଟା ସପ୍ତତି ବି ଠିକ ହେଲା, ଅଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ ଦିଟା କହିପାରିବା ପିଲେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣସ୍ୟ ଅବାନ୍ତର ସାଧନେଷୁ ନ ସମାବିଷ୍ଟମ, କୋଉଟା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷଣର ଅବାନ୍ତର ସାଧନ ଭିତରେ ଯାଉନି, କୋଉଟା ଯାଉନି ପିଲେ? ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାଉନି ପିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ପିଲା, ସାକ୍ଷାତକାର ଯାଉଛି, ମାପକ ପଟ୍ଟିକା ଯାଉଛି, ଅଭିରୁଚି ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ ଥିଲା ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ସାଧନ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନାଇଁ?
ଖାଲି ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ନଥିଲା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ମାପକ ପଟିକାଟା କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନା? ଦେଖ ଏଇଟା କହୁଛ ସାଧନ କଥା ସେ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା ମାପକ ପଟିକା ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରି ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଦେବା ଯାହାକୁ ପିଲା ମାନେ କଣ ତାକୁ କହିଥାଉ ପିଲେ रेटिंग स्केल बोली भी कहि परिए पिले ठीक रेटिंग स्केल परीक्षणस्य प्रभावेषु पर्यावरणीय कारकः अस्ति कोटा पिले पर्यावरणीय कारक नॉर्मली कथा पिले कक्षार स्थिति होची पिले एनवायरमेंटल हला तापर पिले धेनु शब्दस्य प्रथम विभक्ति है बहुवचन किम रूपम धेनवः तो एतरे किछ ऑप्शन तो ठीक ही देछि पिले किछ असुविधा नै गो इत्यस्य सप्तम्याम विभक्तौ एकवचन रूपम सप्तम विभक्ति एकवचन पिले एतरे भी ठीक ही देछि पिले हला दुई शब्दर नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति दुई वचन दुए हला संस्कृत पद्य प्रशिक्षण खाली पद्य को बेसी पचरछि पिले एतरे योजनायाः अनुवाचनम इत्यस्मात् परम किम सोपानम अनुवाचन पर पिले कोन करा जाय काठिन्य निवारण हला तो ये भी ठीक अछि पिले एटा भी ये भी देछि पिले हला एतरे भी सही ऑप्शन मारछि आरोह पद्धत्याः गुणेषु समावेशः तो एटा को सेतरे पढी करी पिले यार आंसर बाहर करिवो सोस्य कृते अधिकतया प्रधाना भवेत् संदर्भ अनुसारम व्याकरणम अधीयते संस्कृत भाषायां विशिष्ट ज्ञान संपादनार्थम ऐसा पद्धति ही आवश्यक लक्ष्यम प्रदर्श्य लक्षणम कल्प्यते संदर्भ अनुसार व्याकरण मतीयते लक्ष्यम प्रदर्शन से कहूँ गुण भितर पे समावेश अच्छी माने तुम आरोह पद्धति गुण को देख देखिल पे केतना पेज आरोह पद्धति अच्छी के पाइल कि देख आम से आरोह पद्धतिर गुण को पिले जदि जीवा कुआडे गला एटा दंडा नय खंडा नय आसिला निगमन पद्धति आसिला एडी आगमन पद्धति हला एटी गुण भितर सब पिले देखिबो कोन कोन से देइछि पिले हला सूत्राणि सूत्रार्थानि स्वयं जानियुः सूत्र निर्माण परिभाषा बहु काल पर्यंत ए गला पिले सूत्र परिभाषा संदर्भ अनुसार व्याकरण मध्ये तो अच्छी पिले सिथरे स्वयं कृत अधिकता प्राधान्यम भी सिथरे ऑप्शन थिला एटा भी देइछि पिले किछ असुविधा नै ता सहित आ गोटे कोन देथिला पिले लक्ष्यम प्रदर्श्य लक्षणम परिकल्प्यते एटा भी देइछि पिले त तीनटा जगह काम त हे गला पिले एटी तो एटा भी देइछि संदर्भ अनुसार भी देइछि लक्ष्यम प्रदर्श्य एटा भी देइ तले आंसर कोडा हे जिवो पिले सी ऑप्शन अच्छा अच्छा से पिले देइछि समावेश अस्ति बोली पचाछि पर पिले हां ठीक 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 ताल तो प्रश्न ही भूल अछि पिले ना नहीं क्वेश्चन टा भूल अछि सर ना के क्वेश्चन भूल अछि त एटा तमे निहाती भाबरे पिले चैलेंज करबो तले 85 टा पिले चैलेंज हबो हैला 85 टा पिले चैलेंज करबो ठीक अछि तले हमर दीटा चैलेंज बाहरला पिले गोटे एटा गला गोटे से जो कोटा पिला हबो पुलिंद भट्ट हैला ए दीटा चैलेंज करबो एना क्वेश्चन भूल अछि समावेश नास्ति थिला हमर कोडा आंसर हेतांदा पिले ना सी हेतांदा हैला तापर देछि पिले निगमन पद्धति है गुणेषु न परिगणित गुण भितर कोडा जाउनी पिले तो याकू भी तम माने देखिबो पिले तो एटा भी जाना पड़छि पिले पद्धति ऐसा निरसतम उत्पादयते एटा तो तार दोष ही पिले हैला गुण भितर जान मान तार दोष पिले हेतिबो कोन तो एटा ही हेजिबो मन विज्ञान नियम विरुद्ध तथापि बह बया एटा तो ठीक अछि पिले अनया पद्धति स्पष्टतया व्याकरण मध्य पयितुम शक्यते संस्कृत भाषायां विशिष्ट ज्ञान संपादनार्थम पद्धति रेसा आवश्यक तो एटा ए बाकी तीनटा जो गुण पिले एटा कोन तार दोष हां तो एटा ठीक अछि पिले परीक्षण योजनायाम हैला एटा आंसर कोन देछि पिले ठीक देछि
परीक्षण योजनायां सतत व्यापक मूल्यांकनयः उद्देश्यमस्ति। कौन पे सतत व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य? विशिष्ट तथ्यानाम ज्ञानम अध्येतु स्मरण शक्ति नाम। एटा तो भूल कथा पूरा। अध्यापक केंद्रित अध्यापन आहुरी भूल पिले ना नहीं। ऑप्शन सी हबो बोधात्मक मन प्रेरक भावनात्मक कौशल मानकर विकास रे सहायता करिवो। एटा ही ठीक हबो हला। आगमन विधेय दोषेषु परिगणित। आगमन विधि दोष भितर पिले जाउछ। दोष भितर कोडा जाउछ। हाँ शास्त्रगतानि उदाहरणानि ज्ञातुम अवकाश नास्ति अस्याम। हाँ तो एथिरे पिले जाउनी। अब व्याकरण अध्ययन सुलभ पद्धति छात्रा अत्यंतम सक्रियाः भवन्ति। उदाहरणानि आधारे कृत्य व्याकरण अध्यापनम प्रचलित। एगुडा सब पिले कोथरे जाउची गुण भितर जाउची। गुणरे जाउछ। तथापि दोष थरे जदि ते देखि न पिले हला एटा देइछ पिले डायरेक्ट पिले देइछि ठीक है। शास्त्रगतानि उदाहरणानि ज्ञातुम अवकाश नास्ति अस्याम। देखो जना पिले के डायरेक्ट पूरा वाक्य उठौछि केमति ए बहिरु हला। वाक्य भी से चेंज करूने पिले जहाँ देइछि सेतरे सही वाक्य को ही से उठौछि। तो एटा पिले हेजो आंसर। सेटा संस्कृत शिक्षा ना। हाँ संस्कृत शिक्षण बहिरु हला। आ पिले आरोह पद्धत्याः गुणेषु समावेशः नास्ति। गुण भितर कोडा जाउनी पिले तो पढिले हम सब गुण पिले। हाँ तो ये कहीं अनय पद्धतिया व्याकरण अध्यापयितुं शक्यते। व्याकरण अधीता छात्रः भाषागत शुद्धि न्यूना कुर्युः स्मरण शक्ति वर्धयते। तो ये पिले समावेशः नास्ति हला। लेखन कौशल दिशा भाषायाः रूपम कतिविधम केते प्रकार द्विविधम। सर जो 89 रा क्वेश्चन सर 89 रा क्वेश्चन सब जो देइछ आंसर से सब निगमन विधिर ये टोटली चारिटा ऑप्शन निगमन विधिर गुण और दोष देइछे आज्ञा 89। अच्छा अच्छा निगमन पद्धति गुण देइछले नहीं अनया पद्धतिया स्पष्टतया व्याकरण अध्यापयितुं शक्यते। ठीक 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 हैला। तापर क्षेत्र को प्ले स्मरण शक्ति वर्धयति एटा भी देइछि पिले। हाँ विशिष्ट ज्ञान संपादनार्थ मध्य देइछि। ठीक अछि पिले ताले एटा एटा तले प्रश्न बुलुले हम कहि परिबा ना नहीं। तो ये प्रश्न पिले आरोह न देखि कोन दवा कथा अवरोह दवा कथा हैला। अवरोह देले कि हां डबल आंसर फिर जो अवरोह देले भी अवरोह देले डबल आंसर हबो ना कोन कहछ। हां कोडा कोडा डबल आंसर हबो सर दोष विधि से गुण विधि से। हाँ तो गुणेषु समावेशः नास्ति बोली से देइछि पिले कोन असुविधा हला पिले गुण भितर कोडा जाउनी। तो गुण भितर तो हमर बी सी डी जाउछ ना पिले निगमन जो निगमन रा ना नहीं माने सर ऑप्शन ए हबा ताहले। हाँ एठी ऑप्शन ए ही आंसर पिले हबो। बाकी प्रश्न एठी हबा कथा आरोह न होइकरी कोन हबा कथा पिले अवरोह अवरोह हबा कथा। तो सेति ए प्रश्न रे पिले कोन एगुडा करे एगुडा सब ग्रेस मिलिबो। एगुडा करे पिले ये हबने आंसर संशोधन हबो एगुडा सब ग्रेस रे जीवो बुझला। एटा गोटे ग्रेस रे जीवो याको माने कहया पिले ग्रेस मार्क मिलियो समस्त की। किंतु सेटा जो थिला पिले सेटा कोन सेटा आंसर ठीक करिवे कोडा पिले जो पुलिंद भट्ट पिले सेटा को आंसर करेक्शन हबो। जर आंसर ठीक छै ताकू मार्क मिलिबो। जार बाणा भट्ट रे बे मार्क पाउथबो तार आंसर पिले माइनस हबो हला। किंतु एगुडा करे ग्रेस मिलियो माने समस्त मिलियो जे करिथियो मिलिबो न करिथियो मिलिबो जे भूल करथिले मिलिबो ठीक करथिले मिलिबो हला। आ 90 नंबर प्ले लेखन कौशल दिशा भाषा यह कति रूपम केतरा रूप प्ले कोन कोन मौखिक आ लिखित हला। लक्षणम अनुलक्ष्य प्रदर्शनम नाम निगमन निगमन। तो एटा किछ असुविधा नै ठीक दैछि प्ले। आरोह पद्धतिया दोष अंतर्गते न समावेश दोष भितर कोडा जाउनी पिले। ऑप्शन बी छात्राः सक्रियाः भवन्ति सर ये भी निगमन रो सब ये भी निगमन रो देखि निगमन रे कोन दैछि प्ले
हाँ अनया पद्धत्या छात्राः व्याकरण मध्ये तुम अभिरुचिं न प्रदर्शयुः व्याकरण अध्ययन छात्राः बहुन क्लेशान् अनुभवयुः निरसताम् उत्पादयति च ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲେ ନିରସତାମ୍ उत्पादयति ନିଗମନରେ ଆସିଲା ପିଲେ ନା ନାଇଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସା ନ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୟା ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ର ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାରି ମିଳେ ଆକୁ ବି ତମ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ପିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବା କଥା ସି ଅବରୋହ ଲେଖିବା କଥା ଅବରୋହ ଲେଖିଥିଲା ଆନ୍ସର ପିଲେ କୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଅପସନ ବି ପିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଅବରୋହ ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତା ହେଲା ହଉ ତାପରେ ପିଲେ ଆଗମନ ବିଧେୟ ପ୍ରମୁଖତୟା କତି ସୋପାନାନି चत्वारि तो ये तो ठीक है पिले पठन कौशलम कतिविधम त्रिविधम देखो पिले एक्चुअली से जेहेतु पिले एई बहिरु सब जाक प्रश्न पचारुछि तो ए बहि हिसाब रे पिले केते आंसर हबो द्विविधम तो गोटे सस्वर वचन गोटे मौन मौन पठन किंतु पिले हमर ओडिसा गवर्नमेंट बहिरे जेतु त्रिविधम देइछि त मान जो माने त्रिविध जदि करि छबि से माने ओडिसा गवर्नमेंट बहि प्रमाण देकि पिले चैलेंज करि परिबो हैला हौ तापर सेत्रु को पिले परीक्षण योजनाया मूल्यांकने दोषेषु समाविष्टम तो कोडा पिले दोष भितर जाउछि ऑप्शन डी अस्पष्टता जटिलता पिले दोष हो कण ज्ञानात्मकता विभेदकता व्यावहारिकता सब ठीक जिंस पिले मूल्यांकन रो गुण गुडाक दोष भितर अस्पष्टता और जटिलता पिले है ना परीक्षण योजनायाः साफल्यार्थम विशेषणेषु न परिगणितम हाँ परीक्षण योजना भितर सामाजिकता किछि पिले जीवा कथा नुह ठीक अछि काना वैधता समग्रता विश्वसनीयता ये तो जीव ही पिले ठीक अछि समग्रता माने समग्रतार माने होछि सिलेबस को पूरा कवर करवा ठीक अछि जति परीक्षण सिलेबस छै ताको पूरा कवर करिया होछि समग्रता बुझेबो त केते सामाजिकता पिले परीक्षण भितर जीवनी भाषा कौशल नाम मनोवैज्ञानिक क्रम अस्ति कोडा पिले मनोवैज्ञानिक क्रम डब्ल्यू हैला पिले SLRW हैला तापर पिले माध्यमिक स्तरेषु संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्य अंतर्गत समाविष्टम नास्ति बुझे पिले एटा तुम देखिबो सेटा देखिले जणा पडियो पिले संस्कृत भाषा में गद्य पदर प्रधान शैली नाम परिचय प्रदान एटा पिले कोथरे आछी उच्च रे आछी ना नहीं आ बाकी एटा सब आछी पिले विभिन्न कवि मानक द्वारा रचना करिथा गद्य पद्य भितर तुलनात्मक ज्ञान संपादन ठीक अछि सो डायरेक्ट प्रश्न पिले आछी तो आंसर हे जिवो ए गोटे पिले ऑप्शन ए पिले हबा निगमन विधिर दोष भितर पिले परिगणित एटा पिले ऑप्शन सी स्मरण शक्ति वर्धयति पद्धति ऐसा अनया पद्धति अध्यापकस्य कार्यं सरलम भवेत् अनया पद्धति छात्रः व्याकरण मध्ये तुम हइडा दोष भितर थिला पिले ना नहीं आउ तो कि दोष भितर नथिला पिले निगमनरा ना आउ किछ नाही पिले तो गोटी ही हबो ठीक है पिले ए जो 3 नंबर टा तले आंसर हे जे पिले अनया पद्धति छात्रः व्याकरण मध्ये तुम अभिरुचि न प्रदर्शयु आर आंसर कोन देछि पिले सेटा देछि अधलिखितेषु पठन कौशलस्य ग्रहणशीलतायां न परिगणितम ग्रहणशीलता भितर कोडा जाउनी पिले ऑप्शन सी ग्रहणशीलता भितर पिले गद्य पदर पठन रे भेद ज्ञापन एटा पिले हमर थिला तमे देखिले मते जानि परिबा पिले नाही कि पिले सर डेटा हबनी ग्रेजुएशन रे पुत्र सर डेटा तो भाषण रे जाउछि भाषण डेटा तो भाषण रे जाउछि ना कथा नहीं पिले तमे से जो डायरेक्ट वाक्य को पढ़ी के आंसर दबो बुझला हमर एटा पिले कोथरे आस्तला कहला सेकंड ना फोर्थ 33 पेज नंबर 33 रे डायरेक्ट से दे देछि प्ले विषय रे बुझला पेज नंबर 33 रे कोन देछि प्ले देछि बारे प्ले प्रश्न थिला पठन कौशल रा ग्रहणशीलता भितर न परिगणितम देछि कक्षोचित स्वरेण पठनम अछि पिला भितर देखो अर्थ अवगाहन पूर्वकम पाठनाय कोठी देछि पिला हिटी देछि अवकाश प्रकल्पनम अछि
ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ଯଥା ହରେତେ ପୁତ୍ରାନ୍ ହେଇଠି ଦେଇଛି ପିଲେ। ଆଉ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ମଝିରେ ପିଲେ ଗଦ୍ୟ ପତୟ ପଠନେ ଭେଦ ଜ୍ଞାପନ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ପିଲେ ଅପସନ ଭିତରେ କୋଉଠି ଏତିକି ଭିତରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନ ପରିଗଣିତମ ହେଲା। ତ ଏ ବାକି ତିନିଟା ଯାକ ଯାଉଛି ଏଇଟା ପିଲେ ତା ଭିତରେ ଯାଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପିଲେ କୁହା ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଟା ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ତମର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପିଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଯାହା ପିଲା ଅଛି ସେଇଟା ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ ପିଲା ହବ। ସେଇଟା ଖାଲି କରେକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବାଲା ଭୁଲ ପିଲେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପିଲେ ବୁଝିଲା ତ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ପଢିଥିବା ଭିତରୁ ପିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି ପିଲେ 200 କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ ଗୋଟେ କହିଲ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିଦବା ପିଲେ। କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ପିଲେ ନେଇ ହବନି ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଥରେ ପଢିଦବା ପିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଡ କରିଦବା ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିବି ତାକୁ ଥରେ ହଁ ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିବି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଥରେ ପଢିଦବା କେତେବେଳେ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ପୁଣି ଆମ ମାନେ ପିଲା କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଠିକ।